Hello everyone, how are you? And welcome to Abhith. This is class 10 science and Ami Porhiasu the chapter light, reflection and refraction, and this is part 5. Part 5 of meaning to the kom paisa sage. Part 5 mane ami already sarita class discuss korilu and in that 4 classes ami bahut kiba kibi par korilu. Jodi ma aru akon bhalke kau we have completed the reflection part. Chapter naam hoise na reflection and refraction. Reflection part 2 ami almost gute khiniye salo in the last 4 classes. Okay? So ei gute 4 classot ki korilu hetu to bao কোৱাটো অকমান দিগদাৰ হৈ যাব since we are short in time but মই last classত কি কৰিছো হেতু অকমান ওপৰ চাই লৈছো বাৰু last class we discussed these মানে we have discussed formulas mirror formulas magnification চালো and then আমি numericals কৰিছিলো yes formulas মাজৰ পৰা mirrors formula কি হয় mirrors formula is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f tar agote ami I think first or second class ote discuss korisilu another formula which is not formula relation boli koisu baro r is equal to 2f r mane ki hoise center of curvature short or likhi thoisu coc center of curvature f hoise focal length thik ase r is equal to 2f ami ekebare beginning ote paislu maybe in the first and second class ote ami paisilu last class I discuss korisu mirrors formula which is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f v mane hoise image distance kor pora calculate kora hoy from the origin mane pole pora calculate kora hoy u hoise object distance and f ki hoise f hoise focal length yes object distance is always negative sign convention of pohislo object distance hoday negative thake because negative x axis ot lie kore so object distance is always negative focal length concave mirror jodi hoy concave mirror or karone focal length is negative jodi convex hoy then it will be positive thik ase kyo positive kyo negative hetu ami discuss korisilu then comes image distance will depend on the focus and the object distance yes যদি mirror of front of image form hoy ase then it will be negative jodi mirror of back side form hoy ase then it will be positive real inverted virtual and erect ei duta majoto relation ami discuss korisilu je real hole amar v kenekwa hobo and virtual hole amar v kenekwa hobo then comes magnification ami duta formula paisilu he duita combine kori pelai dekhat enekwa hoy ami paisilu hi by h hi mane hoise image height ho mane hoise object height is always positive because positive y direction of side thake yes enakoi upor side thake and image height will depend on what depend koribo je image to real and inverted hoy na virtual and erect hoy it will depend on that jodi virtual and erect hoy then positive jodi real and inverted hoy then negative so ekhini par ami kobo paru if m is negative m or jodi value to ami negative ot pao mane it will be real and inverted jodi ami m or value positive ot pao mane it will be virtual and erect ekhini ami discuss korisilu then we discussed that m is equal to minus v by minus u minus v mane ki hoise image distance v mane hoise image distance okay minus to already formula te ase so image distance jodi minus thake ami aru eta minus dim jodi plus thake then ami nidile hoy jabo okay u hoise object distance aru ami pohisilu if m is equal to 1 then the image and object both are of the same size if it is greater than 1 then the image is enlarged and if it is less than 1 mane image to diminished hoy ba smaller than the object hoy this is everything that we have discussed last class and last class ot ami numericals korisilu he numericals or major pora eta numerical ma tumalok homework hisabe disilu I hope tumalke hetu try korisa okay aji mo belek eko extra question ba homework ba tenekwa eko test ona nai because I want to see ki last class ot juntu ami question discuss korisilu juntu tumalok koribole disilu khorot hetu korisa na jodi tumalke he question to korisa then very good jodi kora nai try this again ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো মই সলভ নকৰো তোমালোকে নিজে সলভ কৰিব লাগিব আনসাৰস কমেন্ট কৰিব লাগিব আনসাৰস কাৰেক্ট হৈছে নে ভুল হৈছে
হেতু মই কৈ দিম বাৰু এন্ড যদি কনফিউজন আছে হেতু লিখি দিবা তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ক্লাস এটা থাকিব ঠিক আছে সো এই পাৰ্টটো সলভ কৰিবা কোৱেশ্চনটো দেখা নাই যদি অকমান সাইডলৈ আহি গৈছো কোৱেশ্চনটো চাই লোৱা নিজে অকমান সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে ওকে এইখিনি হৈ গল আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰা কথাখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম রিফ্র্যাকশন রিফ্লেকশন নহয় রিফ্র্যাকশন রিফ্র্যাকশন কি হয় রিফ্লেকশন হৈছে বাউন্সিং ব্যাক অফ লাইট yes লাইট আহি আছে কৰবাত স্ট্ৰাইক কৰিছে মিৰৰত স্ট্ৰাইক কৰিছে এন্ড দেন এনেকে বাউন্স ব্যাক হৈ পেলাই গুছি যাব ঠিক আছে রিফ্র্যাকশন হৈছে বেন্ডিং অফ লাইট okay আমি ডেফিনিশনও চাম বাৰু in the very first class discuss কৰিছিলো about rectilinear propagation of light তাতে মই কৈছিলো যে light travels in a straight path বা light travels in a straight line yes at that moment মানে যেহেতু first class আসলে introductory class আসলে হে কাৰণে মই হিমানখিনিয়ে কলো যে light travels in a straight path full stop ঠিক আছে but এতিয়া আমি কিমান almost নহয় আমি চাৰিটা ক্লাসে ডিসকাস কৰিলো চাৰিটা ক্লাস পঢ়িলো আমি বহুতখিনি বুজি পালো সো এতিয়া আমি হে ডেফিনিশনটো অকমান মডিফাই কৰিব পাৰো rectilinear propagation of light or meaning হৈছে light travels in a straight path but অকমান restriction আছে যদি হে light এটা particular mediumত travel কৰি আছে and that medium should be transparent if light is traveling in one transparent medium then hey transparent medium ot hai it will ki boli kobo it will travel in a straight path okay for example mo ko aso yata nilikho baru yata tumalke likhiba okay transparent medium transparent to gom pai goisa transparent mane hoise ami eta side par idu side le dekha pai thaku okay we can see through it transparent medium boli ita air lobo paru take any gas which is transparent ঠিক আছে water is transparent ঠিক আছে glass is transparent okay so states বেলেগ বেলেগ হয় এটা মই গ্যাসৰ কথা কৈ আছো লিকুইডৰ কথা কৈ আছো সলিডৰ কথা কৈ আছো but they all are transparent and they are mediums so এটা transparent media ধৰি লৈছো air this is all air okay এই কন্টেইনাৰ সব air এ ঘুমাই আছে suppose and light is traveling through it light ইয়াৰ মাজদি travel কৰি আছে in this particular medium এই medium to transparent হয় আৰু এটো এটাই particular medium হয় so in this transparent medium light will travel in a straight path ঠিক আছে light will travel in a straight path এটো হৈছে rectilinear propagation of light now my question is what if আমি দুটা medium একেলগে ৰাখি থম this is air suppose air বুলি নিলিখো বাৰু suppose কিবা এটা গ্যাস লৈ লছো suppose this is carbon dioxide আৰু এইখিনিতে আমি আৰু এটা গ্যাস ৰাখি থৈছো suppose this is oxygen ঠিক আছে দুইটা গ্যাস হয় দুইটা transparent mediums হয় okay carbon dioxide mediumত ইমানো ডাঙৰ words use নকৰো বাৰু first mediumত light a straight line travel কৰি আছিল okay in this particular medium light a straight line travel কৰি আছিল যেতিয়া ই বেলেগ এটা মিডিয়ামলৈ গুছি যাব তেতিয়াও লাইট স্ট্ৰেইট ট্ৰেভেল কৰিবনে বাৰু নে কিবা চেঞ্জ হ'ব এটো মিডিয়ামত পুৱা লগলগে লাইট এনেকৈ ওয়েভি হৈ যাব নেকি অৰ লাইট এনেকুৱা জিগজেগ হৈ যাব নেকি নহলে এনেকুৱা স্পাইৰাল নিচিনা হৈ যাব নেকি লাইটে কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব স্ট্ৰেইট লাইনতে যাব নে কেনেকৈ যাব so in this interface যেতিয়া এটা মিডিয়ামৰ পৰা বেলেগ এটা মিডিয়ামলৈ লাইট ট্ৰেভেল কৰে in this interface okay তাতে কি হ'ব লাইট will bend হৈ যাব লাইটৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যাব okay so এইখিনিতে লাইট এনেকৈ বেন্ড হৈ যাব suppose এনেকৈ বেন্ড হৈ গল okay এনেকৈ বেন্ড হৈ গল ঠিক আছে অকল ইন্টাৰফেসতহে বেন্ড হৈ যাব বাকি এফালে তো এটাই ট্ৰান্সপাৰেন্ট মিডিয়াম হয় this is one transparent medium so এই গুটে মিডিয়ামটোত লাইটে যোনটো ডাইৰেকশনত বেন্ড হল হে ডাইৰেকশনটোতে মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিব স্ট্ৰেইট লাইনত মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিব এফালে বেন্ড হল নহয় এনেকৈ স্ট্ৰেইট লাইনত ই মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনি বুজিলা this is refraction bending of light is known as refraction এটা definition to চাই লওঁ refraction is the
bending of light as it passes from one transparent substance নহলে media into another এটা transparent media পৰা বেলেগ এটা transparent media লৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া light কি হৈ যাব bend হৈ যাব and it will bend in the interface দুইটা মিডিয়াৰ মাজৰ যোনটো ইন্টাৰফেস আছে সেপাৰেশন য'ত হৈ আছে হেখিনতে লাইট বেন্ড হৈ যাব ঠিক আছে while traveling obliquely from one media to another obliquely মানে কি হয় আমি laws of reflection আটো পঢ়িছিলো এই ওয়ার্ডটো আমি পাইছিলো obliquely মানে এটা এংগলত যদি পাস কৰে যদি এটা এংগলত ট্রাভেল কৰি আছে when traveling obliquely from one medium to another the direction of propagation of light in the second medium changes জিতু কৈ আছিল হেতুৱে মানে বুকিশ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা হৈছে যেটা এটা মিডিয়ামৰ পৰা ইটো মিডিয়ামলৈ যায় কি হ'ব লাইট বেন্ড হ'ব ইন দি ইন্টারফেস বেন্ড হ'ব মানে কি হয় ডাইরেকশন চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে হেতুৱে তো লিখা আছে the direction of propagation of light in the second media changes second media direction of propagation of light কি হৈ গল এনেকৈ চেঞ্জ হৈ গল ঠিক আছে যোন ফালে বেন্ড হল হেখিনিতে মানে হে বেন্ড হোৱা ডাইরেকশনতে লাইট মুভ কৰা স্টার্ট কৰি দিব ঠিক আছে okay so this is the definition bending of light and then কি হ'ব second medium of direction of propagation of light to কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব okay এতিয়া রিফ্র্যাকশন হয় না বাৰু কেতিয়াবা দেখা পাইছানে রিফ্র্যাকশন in our day to day life refraction কৰবা দেখা পাইছানে রিফ্লেকশন তো মিরৰৰ কেছত আমি ডিসকাস কৰি থৈছো রিফ্র্যাকশন কোত হয় so refraction আমাৰ day to day life ত আমি বহুত কমনলি অবজার্ভ কৰো ঠিক আছে আমি দেখা পায়ে থাকো বাট মেবি আগত আমি গম পোৱা নাছিলো যে দিস ইজ রিফ্র্যাকশন বাট আজি তোমালকে গম পাই যাবা যে yes this is refraction very simple example চাইলা this is a water glass ঠিক আছে গ্লাস এটা আছে তাৰ ভিতৰত water আছে ঠিক আছে আৰু কি কৰা হৈছে ইয়াতে এনেকৈ straw এডাল ভৰাই থোৱা হৈছে এটো ডে টু ডে লাইফতো অবজার্ভ কৰিবা ঠিক আছে যেটা স্ট্ৰডাল ভৰোৱা হৈছে ওয়াটাৰৰ ওপৰত যোন স্ট্ৰডাল যে প্ৰেজেন্ট আছে দি স্ট্ৰ যোনটো ওয়াটাৰৰ ওপৰত আছে এইখিনিত this is the straw yes and then water তলত থকা স্ট্ৰডাল কি হল দেখাত এনেকুৱা বেন্ড টাইপ লাগিছে বেন্ড বা ব্ৰোকেন টাইপ লাগিছে yes this strawডাল এনেকুৱা সিধা হ'ব লাগিছিল বাট আমি দেখোনতে কেনেকুৱা লাগিছে at this interface কি হৈছে strawডাল এনেকুৱা লাগিছে as a strawডাল ব্ৰেক হৈ গল ঠিক আছে the straw looks broken yes অকমান বেন্ড হৈ যোৱা যেন লাগিছে অকমান শিফট হৈ গল এই ফালেদি আহিব লাগিছিল কিন্তু আহিছে এই ফালৰ পৰা অকমান শিফট হৈ গল এন্ড পানীৰ তলত থকা পাৰ্টখিনি কি হল অকমান ডাঙৰ টাইপ লাগিছে yes so this is all because of refraction of light যদি আৰু এক্সাম্পলস ক'বলৈ যাও দেন এখিনতে লিখিও থব পাৰা এক্সাম্পল নাম্বাৰ 1 এনেকে পানী যেতিয়া আমি স্ট্ৰ ভৰাও স্ট্ৰ নহয় জিয়ে নভৰাও কিয় ফৰ এক্সাম্পল পেন্সিল ভৰোৱা এনিথিং টুইক ভৰাই দিয়া so number 1 is bending of straw বুলি আমি লিখিব পাৰো স্ট্ৰডাল বেন্ড হৈ যোৱা নিচিনা লাগিছে so this is because of refraction আৰু এক্সাম্পল চাও কেতিয়াবা সুইমিং পুলত বাহিৰৰ পৰা দেখিছানে মানে when you are not in the swimming pool যেটা swimming pool তুমি নমা নাই বাহিৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তুমি চাই আছা suppose ঠিক আছে then the swimming pool or the depth does not look that deep okay it looks shallower than the actual depth ঠিক আছে আমি বাহিৰৰ পৰা যেটা চাও এনেকুৱা লাগে যে ও এটো বেছি দ নহয় বাট যেটা তুমি ভিতৰলে যোৱা then you feel like ও এটো তো actually বহুত deep হয় so there is a অকমান depth or difference দেখা পাও that is because of refraction so eta example likhibo paru je swimming pool looks shallow yes swimming pool looks shallow and then example to bahut ase exam ot ki ahibo pare based on that my examples dias okay aru eta exam ot bahut khudi thoka example hoise coin যেতিয়া আমি বল এটাত কইন ৰাখো বল এটাত পানী আছে তাতে আমি কইন ৰাখিছো দেন বাহিৰৰ পৰা দেখোনতে এনেকুৱা লাগে as if the coin is raised ঠিক আছে এনেকুৱা লাগিছে যে as if the coin is raised so third example লিখিব পাৰো raising of coin full statement লিখা নাই because মই ধৰি লৈছো যে full statement তোমালকে জানা ঠিক আছে so এই তিনিটা
examples examot বহুত আহি থাকে day to day life ত আৰু বহুত examples আছে but these three examot খুদি থাকে so আমি এই তিনটা ওপৰত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে নাও এখিনি কেনেকৈ হল ইয়াতে রিফ্র্যাকশন কেনেকৈ হৈ আছে আমি অকল ৰিজাল্টটো দেখিছো যে yes this is refraction but আমি অপটিক্স পঢ়ি আছো অপটিক্সত আমি ৰে ডায়াগ্ৰাম পঢ়িব লাগিব সো এখিনি এক্স্যাক্টলি কেনেকৈ হৈছে লাইট ৰেজ নো কেনেকৈ বেন্ড হৈছে হে গুটেখিনি আমি পঢ়িম with the help of ray diagrams okay so আমি এই তিনিটা এক্সাম্পল ৰে ডায়াগ্ৰামৰ হেল্পত আমি পঢ়িম but তাৰ আগতে there are certain points that we need to know certain points like মই তিনিটা পইণ্ট কম which is very important to know before studying these three examples okay point number 1 এখানে চাবা the direction of propagation of light in the second medium changes এখানেতে আমি পঢ়িছিলো যে second medium কি হয় refraction যেটা হয় direction changes okay direction changes because there is a change in speed refraction কি হয় light bend হয় light কিয় bend হয় because the direction of light changes direction of light কেতিয়া change হ'ব যেতিয়া lighter speed change হ'ব so আমি ক'ব পাৰো the change in direction is due to change in speed the change in direction is due to change in speed kihor speed lighter speed okay so this is one point that you need to know second ami ki gom pabo lagibo ami kisman words pam for example rarer medium denser medium okay rarer medium mane ki hoy denser medium mane ki hoy so second important point that we need to know is rarer medium and denser medium এই দুটা বস্তু কি হয় denser medium মানে হৈছে dense medium ঠিক আছে rarer denser হেকানে কোৱা হৈছে because আমি দুইটাকে কম্পেয়াৰ কৰি আছো দুটা মিডিয়ামক কম্পেয়াৰ কৰি আছো হেকানে rarer denser বেসিক্যালি আমি dense mediumৰ কথাই কৈ আছো dense medium কি হয় I think তোমালোকৰ অকমান আইডিয়া আছে নে বাৰু থাকিবতো লাগে okay dense medium মানে আমি ক'ব পাৰো অকমান ডাঠ medium yes we can say it is a thick medium yes thick medium হয় নহলে compact medium আমি ক'ব পাৰো compact medium yes আৰু কি ক'ব পাৰো আৰু words তো বহুত আছে but বুজিতো পাইছা সকে dense thick medium okay dense মানে হৈছে thick medium okay rare মানে হৈছে dense or opposite ঠিক আছে ইমান in depth মানে in detail explanation লা না যাও because আমাক what is rare what is dense তেনেকৈ directly question নখদে আমি খালি বস্তুটো বুজিব লাগে ঠিক আছে dense কি হয় বুজি পালা dense or opposite তো হৈছে rare ঠিক আছে so rare ত আমি simply ক'ব পাৰো যে these are less dense mediums ঠিক আছে dense বুজি পালা the thick mediums that medium ঠিক আছে rare কি হয় the less dense medium ঠিক আছে এইখিনি আমি কিয় পঢ়ি আছো point number 1 ত পঢ়িছো the change in direction is because of change in speed ঠিক আছে dense mediumত lighter speed কমি যায় okay lighter speed কমি যায় so the speed becomes slow ঠিক আছে ইতিয়া irrelevant type লাগি আছে but যেতিয়া আমি পঢ়ি গৈ থাকিম then গুটেখিনি বস্তু বুজি পাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে এটা নোট ডাউন কৰি গৈ থাকা জি কৈ আছো ভালকৈ শুনি গৈ থাকা ঠিক আছে যেতিয়া আমি ৰে ডায়াগ্ৰাম স্টাৰ্ট কৰিম ৰুলস আৰু লজ যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া গুটেখিনি বস্তু মানে it will fit into the correct places ঠিক আছে and rare medium কি হয় the speed is fast ঠিক আছে direction change কিয় হয় because change in speed rare medium is less dense medium তো বুজি পাইছে rare medium speed of light কি হয় faster হয় dense medium speed of light কি হয় slower হয় দুটাকে কম্পেয়াৰ কৰি আছো ঠিক আছে third point that we need to know is that the rules of refraction and the laws of refraction আমি পঢ়িব লাগিব laws and rules there are two major laws and there are two major rules ঠিক আছে দুইটা বেলেগ হয় laws আমি পঢ়িম অকমান টাইমৰ পিছত ঠিক আছে laws আমি ইটাই নপঢ়ো বাৰু laws to after some time we will study now we will study the rules first of all আমি rules পঢ়িলো then we will go to the laws part so ইতিয়া আমি কি পঢ়িলো first ওতে আমি rules পঢ়িলো ঠিক আছে
rules. So let's start with rules of refraction. See, rules of refraction of light. There are two major rules of refraction of light. Okay, rules মানে কি হয় মই যে কৈ আছো যে লাইট বেন্ড হয় এটা মিডিয়ামৰ পৰা ইটো মিডিয়ামলৈ গলে লাইট বেন্ড হয় লাইট কোনটো ডাইৰেকশনত বেন্ড হয় হেতুটো জানিব লাগিব লাইট বেন্ড হলে সাপোজ কোনটো ডাইৰেকশনত বেন্ড হ'ব আমি কেনেকৈ গম পাম যে এভৰি মিডিয়ামত সেম ডাইৰেকশনতে বেন্ড হ'ব নে ডিফাৰেন্ট ডাইৰেকশনছত বেন্ড হ'ব সো তাৰ কাৰণে we need to know the two rules of bending of light নহলে refraction of light. Rule number 1, when light travels from a denser medium to rarer medium ভালকৈ চাবা যেতিয়া লাইট denser medium পৰা rarer medium লৈ travel কৰি আছে the light bends away from the normal. Normal কি হয় তো গম পাইছো সাগে from the very first class we have been discussing. Normal কি হয় আমি প্ৰথমতে মিৰৰৰ কেছত পঢ়িছিলো মিৰৰত কি পঢ়িছিলো suppose this is the mirror then we draw a perpendicular line imaginary line এটা আমি ধৰি লোৱা হৈছিল this is our perpendicular line n dash বুলি ধৰিলো suppose this is our normal yes same thing ইয়াতো হ'ব খালি আমাৰ ওচৰত মিৰৰ নাই consider two mediums ঠিক আছে ওপৰত এটা মিডিয়াম আছে তলত এটা মিডিয়াম আছে and this is not a mirror but the interface বুলি ধৰি লৈছো এটো মিৰৰ নহয় ইন্টাৰফেস হয় বাকি নরমাল কি হয় ইমাজিনারি পারপেন্ডিকুলার লাইন ঠিক আছে when light travels from a denser medium to a rarer medium denser পৰা rarer লৈ গলে the light bends away from the normal পৰা away bend হৈ যাব okay when light travels from a rarer medium to a denser medium মানে first rule to opposite first hoise denser to rarer second hoise rarer to denser the light bends towards the normal ধৰিব পাৰিছা না ডায়াগ্ৰাম চাই লও ঠিক আছে ডায়াগ্ৰাম চাই লও ওকে দুটা ডায়াগ্ৰাম আছে ইয়াতে দিয়া আছে medium 1 and medium 2 first rule কি আছিল first rule was when light travels from denser to rarer ঠিক আছে so আমি ধৰি লৈছো the medium 1 is our denser medium this is our denser and this is our rarer ঠিক আছে denser medium rarer medium মাজৰ এডাল হৈছে boundary নহলে interface বুলি ধৰিলা the boundary ঠিক আছে দুটা মিডিয়ামৰ কি হয় boundary হয় n dash this is our normal হৈ গল now AO is our incident ray of light ঠিক আছে AO is our incident ray of light denser medium পৰা rarer medium লৈ travel কৰি আছে this is our incident ray এনেকৈ পাৰ হৈ যাব লাগে AO should pass through B এনেকৈ সিধা লাইনতে পাৰ হৈ যাব লাগে why because rectilinear propagation of light travels in a straight path এনেকৈ সিধা সিধি পাৰ হৈ যাব লাগে but eta medium পৰা বেলেগ এটা medium লৈ travel কৰি আছে মানে there will be bending of light bending কত হ'ব a boundary হ'ব boundary bending হ'ব কোনটো সাইডে বেন্ড হ'ব আমাক রুলসে কি কৈ আছে the light bends away from the normal the light will bend away from the normal this is our normal yes light এনেকৈ পাস হ'ব লাগিছিল but এফালেদি পাস নহয় it will bend away from the normal it will bend like this so this is our refracted ray ঠিক আছে AO is our incident ray this is our incident ray and this is our refracted ray ঠিক আছে it is bending away from the normal যোনটো directionত হি আহিব লাগিছিল হেতু directionত নাহে away from the normal এনেকৈ bend হৈ যাব ঠিক আছে second rule to কি আছিল ইয়াৰ opposite আছিল মানে rarer to denser move কৰি আছিল so medium 1 becomes our rarer and this will become our denser AO হৈছে আমাৰ incident ray IR বুলি লিখি থৈছো incident ray n dash হৈছে আমাৰ normal ঠিক আছে যেটা rarer পৰা denser লৈ move কৰি আছে কি হ'ব first rule or opposite to হ'ব denser পৰা rarer away from the normal rarer to denser towards the normal হ'ব
AO কেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিছিল এনেকৈ সিধা থ্ৰু B ট্ৰেভেল কৰিব লাগিছিল বাট হেফালে ট্ৰেভেল নকৰে it will bend towards the normal এনেকৈ towards the normal bend হৈ যাব okay so this is our refracted ray বুজি পালা okay denser to rarer away from the normal rarer to denser towards the normal ঠিক আছে these are the two rules of refraction এটো number 1 এটো number 2 ধুনিয়াকৈ ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি তল স্টেটমেন্ট লিখি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা okay okay এইখিনি বস্তু আমি জানিব লাগে to understand the three examples আমি তিনটা examples discuss কৰিছিলো নহয় এই তিনিটা examples bending of straw swimming pool looks shallow and raising of coin এই তিনিটা example বুজিবৰ কাৰণে এই rule দুটা ভালকৈ বুজিব লাগিব এতিয়া আমি হে example তিনিটা চাও bending of straw মই কৈছিলো যে ৰে ডায়াগ্ৰামৰ হেল্পত we will study the bending of straw ঠিক আছে হেতু কৰিবলৈ কৈ আছো this is our glass বুলি ধৰিলা গ্লাছত কি আছিল গ্লাছত there was water okay glassot there was water আৰু waterত কি আছিল there was a straw এনেকৈ straw এডাল আছিল this is our straw ঠিক আছে straw ডালটো actually bend হৈ যোৱা নাই yes straw ডাল সিধাই আছে but আমি দেখুনতে bend হোৱা টাইপ লাগিছে so this is our straw what is this is our straw ঠিক আছে আমি কিবা এটা বস্তু দেখা পাবৰ কাৰণে the light coming from that object should enter our eye তেতিয়াহে আমি দেখা পাম yes meaning আমি যদি straw end to দেখা পাব লাগে হে straw endৰ পৰা যোনবোৰ light rays আহি আছে হে light rays বোৰ আমাৰ চকুত সোমাব লাগিব yes now suppose this is our eye okay this is water and ওপৰত কি আছে ওপৰত আছে air okay air rare হয় নে dense হয় as compared to water air আৰু water কোনটো medium denser হয় কোনটো medium rarer হয় so সদায় মনত ৰাখিবা আমি usually তিনিটা mediumৰ কথাই ডিসকাস কৰিম which is air water and glass is dense ঠিক আছে glass এই তিনিটাৰ মাজত সবতছে বেছি dense হয় ঠিক আছে then comes water then comes air meaning আমি এটো ক'ব পাৰো যে air is rarer as compared to the three ঠিক আছে so air সবতছে বেছি rare হয় glass সবতছে বেছি dense হয় ঠিক আছে water মাজতে পৰে so air আৰু water যদি আমি compare কৰিম water becomes our denser medium this is our denser medium air is our rarer medium light rays এনেকৈ travel কৰিব আমাৰ চকুলে যাব লাগিব না so it will travel like this okay obliquely travel কৰিছে সিধা draw নকৰিবা অকমান বেকাকৈ draw কৰিবা obliquely travel কৰিছে so this is our incident ray এনেকৈ তলৰ পৰা আহি আছে denser to rarer it is traveling from denser to rarer কোন ফালে পাস হ'ব towards the normal or away from the normal denser to rarer it will travel away from the normal ঠিক আছে away from the normal so এইখিনিতে bend হৈ পেলাই it will travel away from the normal okay এডাল ৰে দি ইমেজ ফৰ্ম নহয় হেকাৰণে আমাক আৰু এডাল ৰে লাগিব আৰু এডাল ৰে এনেকৈ গৈ আছে towards the normal নে away from the normal same denser to rarer travel কৰি আছে so away from the normal এনেকৈ পাস হৈ যাব আচ্ছা চকুটো এখিনি দিলে নহব গৈ চকুত পৰিব লাগিব so this is our eye okay so দুডাল ৰে গৈ পেলাই আমাৰ চকুত পৰিছে but our eye does not know that light bend হৈ পেলাই গৈছে আমাৰ চকুৱে এটোৱে ভাবি আছে যে light straight directionত আহি আছে so our eyes will think that these rays কৰ পৰা আহি আছে somewhere from here এইখিনি কৰবাৰ পৰা আহি আছে light bend হৈ পেলাই আমাৰ চকুত সোমাইছে but our eyes do not know that light is bending আমাৰ eyes এতিয়াও হেতুৱে ভাবি আছে যে light straight directionৰ পৰা আহি আছে straight path এটা follow কৰি আহি আছে so our eyes think that the light rays এইখিনি কৰবা পইণ্ট এটা আছে এইখিনিৰ পৰা মানে light rays আহি আছে ঠিক আছে that is why আমি straw ডাল এনেকৈ বেকা দেখা পাওঁ গম পালা মই কালাৰটো বেলেগ লৈ লওঁ বাৰু
the straw looks bent like this. The straw looks bent like this. Straw dal amak dekhat enka bent type lage. Ita buzi pala kyo? Okay, the same thing happens with swimming pool, the same thing happens with coin. ঠিক আছে, swimming pool আৰু coinor almost same explanation হয়, almost নহয় same explanation হয়. মই swimming pool বুজাই দিছো, pen to তোমালোকে ray diagram draw কৰিবলৈ try কৰিবা. Okay, swimming pool to চাই লোৱা. This is our swimming pool. ঠিক আছে, swimming poolত কি থাকিব? There is water. Yes, swimming poolত আছে water আৰু waterৰ ওপৰত আছে air. Water আৰু air যেটা compare কৰিম, water becomes our denser medium, air becomes our rarer medium. Okay, তুমি এই ফালৰ পৰা চাই আছা, suppose this is your eye, এই ফালৰ পৰা তুমি চাই আছা. ঠিক আছে, the light rays suppose এনেকৈ travel কৰি আছে, এইখিনি পৰা travel কৰি আছে suppose. This is our incident ray. Incident ray এনেকৈ সিধা travel কৰিব লাগিছিলে, but it will bend. Yes, it will bend. Denser to rarer move কৰি আছে towards the normal or away from the normal? Away from the normal. হয় না? Denser to rarer, away from the normal. So এইখিনিতে normal এডাল draw কৰি লোৱা লাগিলে. Away from the normal কেনেকৈ হ'ব? এনেকৈ move কৰিব. Okay? এডাল ray দি কাম নচলে, আমাক আৰু এডাল ray লাগিব. So এনেকৈ গৈছে. This is our incident line, incident ray. লাগিলে normal এডাল draw কৰি লোৱা. কোনফালে যাব লাগিছিলে? এইফালে দি যাব লাগিছিলে, but সেইফালে দি নগৈ পেলাই bend হৈ পেলাই কেনেকৈ যাব? Away from the normal, meaning like this. Okay, so light bend hoise, but amar sokwe gom na pai je light bend hoise, so our eyes will think that the rays are coming from a point somewhere here. Ekhini korba point opra ahi ase, so our eyes think that this is not the depth. Ekhone ground hoy bole amar sokwe na bhabe, amar sokwe bhabi ase that this is the ground. Color to kon beleg lole so our eyes will think that this is the ground for the swimming pool. Okay, so ki hoy gol swimming pool or height, sorry height no depth to change hoy gol ne. This is the actual depth, etu actual depth asile, but jihetu refraction hoy ase okman shallow lagi ase, depth to okman kom type lagi ase, depth iman type lagi ase. Yes, this is why swimming pools look shallower. Ita jonto third example asile, third example to ki disilo? Third example, raising of the coin. Yar ray diagram draw koribole okman nije try koriba. By chance jodi nohoy goi moi tumalok di dim baru, but okman try koriba. Thik ase, jodi nohoy goi I will provide you the answer, tar karone extra eta class hobo. Thik ase, so ekhinit asilu duta ami complete korilu. Next exam ot ki khudi thake? Exam ot khudi thake refraction in a glass slab. Rectangular glass slab or refraction keneko hoy hetu amak khudi thake exam ot, bahut time khudise ebaru khudibo pare. So our next topic hoise refraction in a rectangular glass slab. Okay, initially ki ki janibo lage hekhini sai lo. This is a glass slab, mane medium to ki hobo? Glass. Glass or uporot ki ase? Air to ase, ami to glass slab to panit bharai thoa nai, air ot ase, so uporo medium to hoy jabo air. Aru glass or tolot kuntu medium ase? Glass or tolot ase air. Glass aru air compare kori aso. Glass will become our dense medium, air will become our rare medium, and here also air is our rarer medium. Thik ase? When light is traveling from air to glass, mane rarer to denser, PQ is our incident ray. ঠিক আছে, incident ray hoise PQ, incident ray hoise light ahi ase from air to glass like this. ঠিক আছে, so rectilinear propagation mote eneke PQ eneko sidha jabo lage, directly eneko x or through di eneko sidha jabo lage, but sidha na jay. Why? Because bending of light hoise, refraction hoise, duta medium or through di pass hoise, so direction will change. Okay, air or pra glass go ase mane rarer to denser, away from the normal jabo ne towards the normal jabo? It will go towards the normal, so bend hoy gol towards the normal. This is our refracted ray. Short or likhi thoisu incident ray, this is our refracted ray.
ঠিক আছে the angle between the normal and incident ray this is our angle of incidence ঠিক আছে and the angle between the normal and the refracted ray this is our angle of refraction নহয় refraction ঠিক আছে okay so light ray এনেকৈ বাকিখিনি glass medium ত সিধা travel কৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে second interface second boundary আহিলে glass ৰ পৰা air travel কৰিব লাগে এখিনিত কি হ'ব glass ৰ পৰা air denser to rarer travel কৰিব towards the normal যাব না away from the normal যাব আমাৰ ৰেডাল এনেকৈ আহি আছে এনেকৈ সিধা পাস কৰিব লাগিছিল but এনেকৈ সিধা পাস নকৰে because refraction হ'ব different mediums or through the pass হৈ আছে so denser to rarer pass হৈ আছে so it will move away from the normal এনেকৈ bend হৈ যাব okay so rs is our refracted ray but আমি refracted ray বুলি নকওঁ আমি emergent ray বুলি কম কিয় emergent ray বুলি কম because pq ৰেডাল খুমালে গ্লাস পালে গ্লাসৰ পৰা ওলাই আহিলে জুনডাল ray that will be our emergent ray so emergent ray refracted ray কোৱাটো ভুল হয় বুলি নকওঁ it is a refracted ray but যেহেতু গ্লাস লেবৰ পৰা ওলাই আহিছে we will call it as emergent ray okay because emerge out হৈ আছে emergent ray okay এহিনটা চাবা this is the normal a second boundary karone qr becomes the incident ray ঠিক আছে becomes the incident ray so this angle to angle of incidence বুলিও ধৰিব পাৰা ঠিক আছে but এ ওপৰৰ যোনটো angle r this angle is same as এ তলৰ angle to so আমি কি ধৰিম এই দুইটা angle same হয় so আমি angle r বুলি ধৰিম okay now the angle between the emergent ray and the normal this is our angle of emergence so angle e এখিনতে দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব angle r is equal to angle r এ ভিতৰৰ এ দুটা angle equal হ'ব যদি ইয়াতে মই r1 দি দিও this is our r2 then we can write that angle r1 is equal to angle r2 যেতিয়া তোমালোকে কপি ড্ৰ কৰিবা angle গিটা চাই লবা okay second point আমি কি চাব লাগিব angle I is equal to angle E angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to angle of emergence ঠিক আছে কেতিয়াবা numericals ও খুদি দিব পাৰে কেতিয়াবা MCQs ও খুদি দিব পাৰে okay so এই দুটা important point হয় মনত ৰাখিবা bending of light কেনেকৈ হৈছে হেতুটো গম পালে rarer to denser হে কাৰণে towards the normal denser to rarer হে কাৰণে away from the normal ঠিক আছে now the original incident ray PQ originally যাব লাগিছিল এনেকৈ x through x or পৰা হৈ প্লে এনেকৈ y through দি এনেকৈ উলাই যাব লাগিছিল but emerge out কেনেকৈ হল this our rs is our emergent ray যেতিয়া original incident ray আৰু emergent ray যেতিয়া ভালকৈ চাবা we notice that these two rays are parallel these two rays are what these two rays are parallel so third important point হৈছে the incident ray ir লিখিছো ir is parallel to the emergent ray ঠিক আছে parallel হয় but there is a shift এখিনতে দুইটাৰ মাজত এটা গ্যাপ আছে they both are parallel there is a gap between them এটুকে কোৱা হয় lateral shift this is known as lateral shift so fourth important point is lateral shift কি হয় this shifting of emergent ray incident ray emergent ray দুইটা parallelly আহে but there is a gap between them দুইটাৰ মাজত অকমান shift হৈ যায় emergent ray ডাল অকমান shift হৈ যায় okay so these are the four important points junto amar etu topic opra ahibo pare questions hudibo pare first of all ray diagram important then these four are very very important aru eta question ahibo pare is that why are these two incident ray aru emergent ray why are they parallel hetu khudise previous year to khudise ebaru khudibo pare hekane it's better to know it ঠিক আছে the extent of bending of ray of light at the opposite parallel faces AB মানে air glass interface and CD which is glass air interface of the rectangular glass slab this is our rectangular glass slab thori loso this is A B this is C this is D AB ki hoise air glass interface this is our air this is our glass and CD ki hoise glass air interface this is our glass this is our air
So ki hoy of the rectangular glass slab is equal and opposite. So bending of ray ki ho jabo the extent of bending of ray in a duta parallel faces hoy glass slab karone. Yes, these are parallel faces, AB or CD parallel faces hoy. So the extent of bending is equal and opposite. Extent of bending ki hobo, the extent of bending is equal and opposite. That is why the emergent ray and the incident ray are parallel. Heto likha ase na, that is why the ray emerges parallel to the incident ray. He karone ki hoy, parallel hoy. Ki parallel hoy, the original incident ray and the emergent ray. Duita parallel hoy. Parallel hoy and duitar mazot okman shift hoy jay. He shift tok koa hoy lateral shift. ঠিক আছে so this is all for our today's class refraction ইতিয়াও শেষ হোৱা নাই refractioner আমি অকল rules পঢ়িলো laws পঢ়িবা বাকি আছে ঠিক আছে so in our next class we will be studying about the laws of refraction লগতে there are দুটা তিনটা numericals খুদিব পাৰে so দুটা তিনটা numericals try কৰিম and then we will directly move on to the lens part okay mirror পঢ়িলো lens পঢ়িব বাকি আছে so refraction आधा बाकी আছে हे आधा খিনি আমি নেক্সট ক্লাসত পঢ়িম দেন নিউমেৰিকেলস অকমান চাম এন্ড দেন আমি লেন্স লৈ যাম ঠিক আছে সো দিস ইজ অল ফৰ টুডে আজি কাৰণে ইমানে আসলে থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং আवर টুডেজ ক্লাস এন্ড আই উইল মিট ইউ সুন ইন দ্য নেক্সট